আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা রানীগঞ্জ ব্লকের টিরাটে বুধবার আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের গাড়ি আটকানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েতের সদস্য ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকেলে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে বিজেপির তরফে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট বা সিপি অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়। বিকেল 4টের পর আসানসোলের জিটি রোডে বিএনআর মোড় এলাকায় বিজেপির বিধায়কের নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ করা হয়। সেখানে কৃষ্ণা প্রসাদ সহ অনেক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির এই রাস্তা অবরোধ ও সিপি অফিস ঘেরাও অভিযানের জন্য বিএনআর থেকে সিপি অফিস যাওয়ার রাস্তায় আসানসোল দক্ষিণ থানার তরফে ব্যাপক নিরাপত্তার ग्रीन आसनसोल क्लीन आसनसोल का प्रयास कर रहा है। हमारी एक दीदी को हाथ मार के डंडा से मार के हाथ फाड़ दिया है, मैंने कट गया, पूरा ब्लडिंग हो रहा है। दीदी को जिस तरह से कल अपमानित किया गया है, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। वो तो एमएलए है, एक विधायिका है, तो जा सकता है। पुलिस का भूमिका है हर जगह। देखिए पूरा अभी बालू का जिस तरह से हो रहा है, दुर्घटना भी घट रहा है। ये बालू का जो घटनाक्रम हो रहा है, सब 2 नंबर बालू चल रहा है, माइन से कोयला 2 नंबर चल रहा है। लेकिन इसका तो विरोध होगा, जोरदार विरोध होगा। तो हम लोग यही पुलिस से चाहते हैं कि आगे कोई भी हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, कोई भी किसी तरह का असुविधा ना हो, पुलिस से जिम्मेवारी ले और पुलिस बताए, तब इससे बाद हम लोग उठेंगे। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। আন্দোলন করার অধিকার নেই। চটি চাটা পুলিশ, এই চটি চাটা তৃণমূল, লাঠি চাটা পুলিশ কি করতে পারে না। মহিলা অত্যাচার করছে, টিনা দেখে আজকে দেখুন কিভাবে রক্ত বের করেছে। আমার দেখো